ሰላም ውድ ግሬስ ፋርማ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬም ደግሞ ሲኦሲ ጥያቄ መስራታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ግሬስ ፋርማንን ሁል ጊዜ እንደምንላችሁ ቱጌዘር ዊ ካን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይሁን። hospital pharmacist is making hard gelatin capsule using a hand filling machine. He decided to buy a semi-automatic machine in order to increase the amount of filler. So however, after 3 months of storage, the pharmacist observed that their capsule become brittle. capsule ከ3 ወር በኋላ ምን ሆነ? become brittle ተሰባበረ አይነት ነገር። So what could be the most likely causes of brittleness in this case? ስለዚህ ለbrittleness እንዲሆን in this case ላይ ኮዙ ምንድነው ነው? what is the most likely causes? እንግዲህ COC ኤግዛም ጥያቄዎች ከዚህ በፊትም እንዳልናችሁ ያው ትንሽ ረዘም ይላሉ አይደለ? ሜጀር ሀሳቡን አንደርስታንድ አድርጎ ቀጥታ ወደ መመለስ መልስ ሰሌክት ወደ ማድረግ መሄድ ነው። ይሄን አይል የሚያሳስብ ነገር የለም። A, poor quality of the capsule. B, hydroscopicity of the excipient. C, moisture was absorbed. B, hydroscopicity of the capsule. ስለዚህ በእናንተ መረዳት በኬዙ መሰረት what are the most causes for the brittleness of in this case? ምንም ጥያቄ የለውም። the correct answer is D, hydroscopicity of the capsule. ወደ explanation ስንመጣ hard gelatin capsule are moisture sensitive አይደለ? if they are lost moisture to a dry environment due to their hygroscopic nature, they become dry and brittle አይደለ? this is a common storage related issue with a gelatin shells. ስለዚህ the correct answer is due to the hydroscopicity of the capsule የሚለው D ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። the next question, a pharmacist who is working on a tablet line in the process laboratory control is characterizing a tablet for its product quality. After checking the friability and hardness, disintegration study is done. ምንድነው የተደረገው? የሰራው disintegration study is done አይደለ? what is the most likely investigation done by the pharmacist in this case? A, dissolution profile of the tablets. B, bioavailability of the drug to the body. C, the changing property of the tablet to solution form. D, the rates breakdown of a tablet into smaller granules. ቀለል ያለ ጥያቄ ነው አይደል? ስለዚህ after checking the friability and the hardness, friabilityውን እና hardnessውን ቼክ ካረገ በኋላ disintegration study is done. what are the most likely investigation done by the pharmacist in this case? ምንም ጥያቄ የለውም። the correct answer is D አይደለም? the rate breakdown of the tablet into smaller granules የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። the correct answer is D. እንግዲህ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ related to COC ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ኤግዚት ኤግዛም ማንኛውም ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። እኛም በቻልነው መጠን ደግሞ ሁልጊዜ እናንተን ለመርዳት ዝግጁ ነን ማለት ነው። short explanation ስናይ disintegration test measure how quickly a tablet break down into smaller particles or granules in a liquid medium. it is not measure the drug release. dissolution በምንልበት ጊዜ drug release ነው አይደለ? or observation bioavailability። ስለዚህ የተሰራው disintegration test ነው። disintegration test ደግሞ measure የሚያደርገው how quickly a tablet break down into smaller particle in a liquid medium የሚለውን በትክክሉ ይገልጽልናል ማለት ነው። ግሬስ ፋርማዎች ነን። እንግዲህ እናንተ ለምታውቋቸው ሌሎች ፋርማሲ ተማሪዎችም ሼር እንድታደርጉ ይሁን እንላለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። እንደዚህ ደግሞ እጅግ ሲግኒፊካንት የሆኑ አፕዴት የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ይደርሳችሁ ዘንድ የኖቲፊኬሽን ምልክቱን በማብራት እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽኑ ላይ አስቀምጠናል የግሬስ ፋርማ ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን በማድረግ እንድትጠቀሙ ስንል መልእክታችንን እናሳልፋለን። the next question is, a community pharmacist was dispensing omeprazole pellet filled in a capsule. he labeled the products including administration process. what are the most important information that should be included in the label አይደለ? እናንተ ኮሚኒቲ ፋርማሲስት እንደሆናችሁ አስዩም አድርገው ዲስፔንስ ያደርጋችሁ ደግሞ ምንድነው omeprazole pellet አይደለ? what is the most information should be included in the label? በሌበሉ ላይ ኢንክሉድ ማድረግ ያለባችሁ ኢንፎርሜሽን የትኛው ነው? A, swallow a single pellet at once.
B. Dissolve the plate in the clean water and swallowing. C. Swallow all encapsulated pellet in a capsule at once. D. Break the capsule shell and swallow all pellet in a capsule. ስለዚህ በእናንተ መረዳት በእናንተ እይታ ትክክለኛ መልስ የቱ ይመስላችኋል? ይቅርታ እንግዲህ የትኛው ይመስላችኋል? ሰው ኦሜፕራዞል ዲስፔንስ በምታደርጉበት ሰዓት ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። the correct answer is C. swallow all encapsulated pellets in a capsule at once አይደለ? so when come to the explanation, omeprazole capsule contain intercoated pellet that protect the drug from the stomach acid. so these pellets must be swallowed intact inside the capsule. so crushing, dissolving or separating them can destroy the coating and reduce what effectiveness. ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን C ይሆናል። swallow all encapsulated pellet in a capsule at once አይደለ? ውስጥ ፒሌቶች አሉ። እነዛም ፒሌቶች ካፕሱል ውስጥ እንዳሉ ጠዋትና ማታ አንዳንድ እንድወስድ ሪከመንድድ እናደርጋለን ወይም ሌበል እናደርጋለን as a pharmacist ማለት ነው። so the next question is a 12 years old male child with a complaint of right upper quadrant abdominal pain and a fever 1 week's duration. He was presented to hospital. He also reported a dark of colored urine and pale stool. On physical examination, the patient has jaundice. Jaundice and right upper quadrant tenderness. On laboratory examination, ALT በጣም ጨምሯል 240 ዩኒት ፐር ሊትር። ASTም ጨምሯል እንግዲህ 200 ዩኒት ፐር ሊትር ይሆናል። ኖርማሉ ከ12 እስከ 38 ዩኒት ፐር ሊትር ነው። የተለያዩ ጋይድላይን ሊለያይ ይችላል ስላይትሊ። ፕላስ ALF 450 ሆኗል። እሱም ኢሊቬት ሆኗል። ቶታል ቢሊሩቢን እሱም ስላይትሊ ጨምሯል። the physician diagnosis is acute hepatic failure. ስለዚህ acute hepatic failure ነው ፊዚሻኑ ዲያግኖሲስ አደረገው። what are the most likely causative agent in hepatitis in this patient? A. hepatitis A, B. hepatitis B, C. hepatitis C, D. hepatitis D. ስለዚህ what are the most likely causative agent in according to this case? the correct answer is A ነው አይደለም? ምክንያቱም 12 years old with acute onset jaundice, fever, markedly elevated liver enzyme and very high bilirubin suggest acute viral hepatitis. so in children the most common causes is hepatitis A ነው አይደለም? which is typically fecal-oral transmitted and presented acutely. so hepatitis B, C እና D በምናይበት ጊዜ ደግሞ are more often associated with chronic disease አይደለም? more associated with chronic disease or different transmission routes ነው የምንወጣቸው። ስለዚህ ትክክለኛ አንሰራችን ሄፓታይተስ ኤ the positive agent ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ግሬስ ፋርማዎች ነን እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉትን ማንኛውም ኮሜንት በኮሜንት ሴክሽን ብታስቀምጡልን እኛም በዛ ወይ ለመዘጋጀት እንሞክራለን። እንግዲህ እናንተ ለምታውቋቸው ሌሎች ፋርማሲ ተማሪዎችም ሼር እንድታደርጉ ይሁን። ማንኛውም ከሲኦሲ እንዲሁም ኤግዚት ኤግዛም ሪሌትድ ኢሹ ሐሳብ ካላችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ባለው ስልክ ቁጥራችን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። እኛም ደግሞ በሁሉም አቅጣጫ በቻልነው መጠን እናንተን ለመርዳት ኦልዌይስ ዝግጁ ነን ማለት ነው። so 60 years old man was found unconscious at home አይደለ? and was taken to the hospital. his family reported that was complaining of a sore throat a few days before the event. he has no history of admission የለውም። he is now febrile and has productive cover. on examination his pharyngeal, hypoxic and tachycardic with reduced air entry to auscultation at the right base. chest x-ray reveals a right basal pneumonia. serum urea level 30 mg per deciliter ነው። እንግዲህ ኖርማል ሬንጁ ከ7 እስከ 20 እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። so what is the most appropriate treatment for this patient? A. amoxicillin 500 mg TID for 7 days. B. doxycycline 100 mg PO daily for 7 days. C. azithromycin 500 mg PO daily for 3 days. D. benzyl penicillin to up to 3 million international unit IV QID for 7 days. ስለዚህ በእናንተ መረዳት በእናንተ እይታ according to the case which one of the following is the correct answer አይደለ? ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም
this patient has severe community acquired pneumonia አይደለ severe የሆነ ምን አለው community acquired pneumonia አለው so manifestation on clinical manifestation ስናይ fever hypoxia tachycardia confusion or unconscious አይደለ plus high urea በምናይበት ጊዜ I think 30 ሚሊግራም per deciliter ነው አይደለ ስለዚህ one of the most common indication of severe community acquired pneumonia severe cases of required intravenous antibiotics plus unconscious ነው አይደለ ፔሸንታችን ስለዚህ PO medication ያው አይታሰብም ስለዚህ benzyl penicillin IV is appropriate while oral option A B C are insufficient for severe illnesses so the correct answer is ዲ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ እስከ መጨረሻ ከግሬስ ፋርማ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮን ከወደዱ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ እንዲሁም እናንተ ለምታውቋቸው ሌሎች ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ ይሁን ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን አስቀምጡልን እንዲሁም እዚህ ባስቀመጥነው ስልክ ቁጥር ብትደውሉልን በቻልነው መጠን እናንተ ለመርዳት ከጎናችሁ ለመሆን ሬዲ ነን ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ኔክስት እስክንገናኝ ድረስ ባይ ባይ መልካም ቆይታ